Yeah. So mayong hapon sa inyo tanan. So ari kita disubong sa ginatawag nila nga Mount Manjaas, the highest mountain of Panay Island. So may ari duha ka tawo dire. Makita naton, no? Interviewon naton sila kung ano ang mahambal nila sa Mount Manjaas. So sir, mayong hapon. Mayong hapon. Anong ngalan naton? Welcome to our Pacific Coast Vancouver, Canada vlog. Ayun lang ako dito boss, taga-ticket ka Barangay Flores. So ikaw sir, anong ngalan ko sir? Si Ren lang taga Barangay Flores. So anong mahambal naton sir? Anong makita naton dire sa Mount Manjaas? So bali ang Mount Manjaas, amo yung pinakataas nga bukid sa bilog nga Panay. So imo sir, anong mahambal mo man sir? So tama katahom sa ang area dino, do ka peaceful ka tama. Do amo lagi na guro. Madamo bata mo dire kundi ka muli. Nga sir nga madamo kitang bata mo kung diya ka mauli sir. Rami gabi mo. Maramig de. Maramig ka. Laban gid kop-kop. Laban gidi. Kop-kop dala koot. Laban tanan gidi. Tanan gid diya. Si Madini. So amo lang na ang aton nga i-vlog for today. So sit back, relax and Enjoy do yourself. the Jew. Mountain Jew. Yeah,